बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अब तक की सूरत हाल आपके सामने में रखता हूँ। हमारे सहाफ़ी ज़ईम लगारी साहब को एक मरतबा फिर हिरासत में ले लिया गया है। कोई पैरा फोर्स बनी हुई है, इन्होंने जो इतनी सारी फोर्सेस बना ली हैं। पहले पुलिस होती थी, FIA होती थी या एजेंसियाँ होती थी, अब एक के बाद एक फोर्स बना रहे हैं। ये वाली फलां फोर्स है, ये एंटी रॉयड फोर्स है, ये जो है CCD है, ये CTD है, ये फलान, ये SSD है, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेज हैं, बेशुमार इन्होंने बना दी और हर एक से अलग अलग काम ले रहे हैं। अब ज़ईम लगारी साहब क्योंकि कवरेज कर रहे थे, उनके दो गुनाह हैं। एक, वो लगातार एक्सपोज कर रहे हैं पंजाब हुकूमत को, वो बता रहे हैं कि इनकी करप्शन कहाँ पे है। वो ये बता रहे हैं कि ये टके का काम नहीं कर रहे। हर जगह पे जाकर उन्होंने एक्सपोज किया, हर चीज़ उन्होंने दिखाई। चंद सहाफ़ियों को जिनको शाबाश मिलनी चाहिए, उनमें एक ज़ईम लगारी साहब का भी नाम है। बहुत अच्छा काम जो है वो हसनैन रफ़ीक साहब भी कर रहे हैं। उनके अलावा फील्ड के अंदर शाकिर अवान साहब काम कर रहे हैं, उस्मान चौधरी साहब काम कर रहे हैं, बल्कि आगा शेख सरवर, उन्होंने तो कमाल किया। बहुत सारी ऐसी जगहों पे पहुंचे जहां पे बाकी मीडिया नहीं जा रहा। कुछ ख़वातीन हैं, कुछ हजरात हैं, दीगर रिपोर्टर्स हैं। तो डिजिटल मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा शाबाश के हकदार हैं। गोंदल साहब ने, बहुत बाकी लोगों ने काम किया, हमारे दोस्त हैं, तो वो सारे शाबाश के हकदार हैं कि डिजिटल मीडिया ने वो काम करके दिखाया। ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया, बल्कि बार बार हुक्मरानों को झंझोड़ा, बल्कि लगातार जो इंडिया से पानी आ रहा है उसकी इतलात पहुँचाते रहे और उन्हीं के क्लिप्स की मदद से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रही कि अब कहाँ कहाँ पानी आने वाला है। वरना पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और मीडिया है वो तो चीज़ों को छुपा रहा था और ऐसा लगता था कि शायद ये मैक्सिमम डैमेज करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। क्या लोगों की लाशें पैसे इकट्ठे करने के लिए होती हैं? तो ज़ईम लगारी साहब एक्सपोज कर रहे थे दो चीज़ों को। एक, उन्होंने अलीम खान को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया और एक, उन्होंने मरियम नवाज को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया। अब इसका बदला लिया गया, ज़ईम लगारी साहब को पकड़ा गया, उनको थप्पड़ मारे गए। कितनी अफसोस की बात यार, एक जर्नलिस्ट है, वो अपना काम करने निकला है। पहले तुम सारे झूठे साबित हुए, तुमने ISI को गलत साबित करवा दिया कि ज़ईम लगारी साहब ने जो खबर दी, ISI ने उनको उठा के अगवा करके जबरन लापता किया, 8 दिन के बाद छोड़ा। बाद में साबित हुआ कि ज़ईम लगारी सच्चा था, ISI भी गलत थी, मरियम नवाज भी गलत थी, सारे गलत थे और पूरी दुनिया ने देखा कि वो साबित हो गया। इन्होंने तस्लीम कर दिया कि हम गलत थे, वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया बाद में, जिस पे ज़ईम लगारी साहब ने करप्शन की और 2 नंबरी की खबर दी थी। ये जनाब इनकी टोटल औकात है, ये इनकी टोटल हैसियत है। अब उस ज़ईम लगारी को दोबारा, अब वो निहत्ता आदमी है, जर्नलिस्ट है ना, वो कैमरे के साथ और माइक के साथ काम करता है, बंदूक वाला तो नहीं है। उसको पकड़ के थप्पड़ मारे, उसके साथ ज्यादती की गई, उसे ज़बरदस्ती जबरन उसको हिरासत में लिया गया। अब मेरी कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी अभी भी नहीं छोड़ा और हम उम्मीद करते हैं कि किसी एक को बीच में होश आएगी और गैरत आएगी और ज़ईम लगारी साहब को रिहा किया जाएगा। इस हुकूमत से तो हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है और अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम अदालत में जाएंगे, हम जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे, हम तो अपने भाई को छुड़वा लेंगे इंशाल्लाह। ज़ईम लगारी बाहर आ जाएंगे, आके अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन ये नफरत जो बढ़ती चली जा रही है ना, या जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, इसे हम हमेशा याद रखेंगे और हर मौके पे याद दिलाएंगे भी कि जो जुल्म हमारे साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने किया और एस्टेब्लिशमेंट के चहीतों ने किया, उसकी तारीख में किसी किस्म की कोई मिसाल मिलती नहीं है। मरियम नवाज साहबा नाज़रीन एक के बाद एक टिकटॉक बना रही हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं, धड़ाधड़ टिकटॉक बन रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। यानी एक जगह के ऊपर एक सेट लगाया जाता है, वहां पे लोगों को बिठाया जाता है, ये जाती हैं, जाके 1-2 औरतों को जफ्फियां डाल ली, किसी के साथ बात कर ली, किसी को करीब बिठा लिया, किसी की रेस्क्यू करके दिखा लिया, वो एक फिल्म सी बनती है, उसको बाद में चलाया जाता है। जनाब बहुत ज़बरदस्त मरियम नवाज रेस्क्यू कर रही। वज़ीर आला ने खुद जाके ग्राउंड के अंदर अगर काम नहीं भी करना ना, ये एक जेस्चर तो होता है जो बहुत अच्छा होता है, ये सबको देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पे काम भी तो होना चाहिए। ये खाली ड्रामे तो नहीं होने चाहिए। आप पूरे पंजाब में जहां मर्जी पूछ लें, कोई काम नहीं हो रहा। रेस्क्यू वालों ने सबसे ज्यादा काम किया, मेरे ख्याल में उनकी मैक्सिमम जो पहुंच है वो 10% लोगों तक भी नहीं होगी। सबसे ज्यादा काम रेस्क्यू ने किया। रेस्क्यू के बाद अगर किसी ने काम किया तो वो जी सबसे ज्यादा काम तो मकामी लोगों ने खुद किया ना, अपनी मदद आपके तहत, प्राइवेट लोगों ने की एक दूसरे की मदद। दूसरे नंबर पर रेस्क्यू है, बाकी फौज और दीगर अदारे वो बहुत पीछे रह गए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो रेस्क्यू है वो भी 10% लोगों तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर हुकूमत किस कारकर्दगी का दावा करती है? अब एतवार वाला दिन है, वैसे भी स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, वहां ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर खड़े करके बच्चे को बताओ बेटा ये लिख के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये क्या चल रहा है भाई? वो लोग भूखे हैं, वो परेशान है, उन्हें मदद की जरूरत है। लोग डूब रहे हैं पानी के अंदर, इनके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे, इनकी टिकटॉकें बन रही हैं हर जगह पे, ये कश्तियों में सैरे कर रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में सैरे कर रहे हैं। अब इन्होंने जनाब वो जो राशन के डब्बे हैं ना, मैंने आपसे कुछ कहा था, आपको याद होगा, ये जरा क्लिप आप सुने, मैंने क्या कहा था, इसको सुने, बल्कि इसके ऊपर हम आपको साथ साथ दिखाते हैं जनाब कि ये इन्होंने किया क्या है। ये सुने जरा क्लिप, याद रखिएगा, आपको नजर आएंगे।
میں بھی کسی جگہ پہ کشتی کے اندر اپنے ویژول بنائیں گے. پھر آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ جناب یہ اب غریبوں کو پیسے بانٹتے ہوئے آپ کو کہیں پہ شاید نظر آ جائیں. اپنی تصاویر اور ویڈیوز بنائیں گے, ہیلی کاپٹر چلائیں گے, لوگوں کے اوپر راشن تقسیم کریں گے اور راشن کے بیگوں کے اوپر اپنے ٹبر کی تصویریں لگائیں گے. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. بیرونی دنیا سے اس سیلاب کے بعد یہ اپیل کر دیں گے کہ جناب ہمیں بھیک دی جائے, ہمیں امداد دی جائے, ہمارے لوگ لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے. پھر نئے نغمے جاری کیے جائیں گے, میوزک جاری کیا جائے گا, اخبارات کا پیٹ بھرا جائے گا, اشتہار دیا جائے گا, ٹی وی کے اوپر نغمے اور اپیلیں چلائی جائیں گی, امداد اکٹھی کی جائے گی, اور پھر یہ ایک مرتبہ دوبارہ سیلاب متاثرین کا مال اسی طرح کھا جائیں گے جیسے یہ ہمیشہ سیلاب متاثرین کا مال کھاتے رہے. تو ناظرین, جو میں نے کہا تھا وہی ہوا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہیلی کاپٹروں پہ جائیں گے, وہاں گئے, کشتیوں میں جائیں گے, وہاں گئے, راشن کے اوپر اپنی فوٹو چپکائیں گے. لگ گئی نا فوٹو. یہ اب آپ دیکھیں جو راشن کے ڈبے آ رہے ہیں پنجاب میں, ان کے اوپر مریم نواز کا فوٹو اور نام لکھا ہوا. کیوں جی؟ یہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے کہ اپنی فوٹو چپکا دی ساتھ میں؟ بھائی گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ ہے, ٹیکس کا پیسہ ہے, کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہا. خیبر پختونخوا میں وہاں کی حکومت نے 100 برائیاں علی امین گنڈا پور میں ہوں گی, عمران خان کے بھی غلط ڈیسیجن ہوں گے بہت سارے, لیکن خیبر پختونخوا میں بھی ایک حکومت ہے نا. انہوں نے عوام کو جب ریلیف دیا تو کسی ایک کھانے کے اوپر, کسی ایک جگہ کے اوپر, کیونکہ وہ ذاتی پیسے سے نہیں دے رہے تھے. دیکھیں اگر کوئی ذاتی پیسے سے دے رہا ہے, کوئی اپنی جیب سے دے رہا ہے, تو چلو وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن جو عوام کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس میں اپنی فوٹو چپکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مریم نواز صاحبہ کا ہر ڈبے کے اوپر فوٹو لگا ہوا ہے, جناب یہ مریم نواز صاحبہ نے دیا, یہ مریم نواز صاحبہ نے دیا, یہ مریم نواز صاحبہ کا ڈبہ آیا جی. اور جو لوگ بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت آتے ہیں, کھانا لے کر آتے ہیں, چیزیں لے کر آتے ہیں, انہیں دینے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی مریم نواز کا بینر پوسٹر لگاؤ گے تو تب ہم آپ کو عوام کی مدد کرنے دیں گے, ادروائز ہم عوام کی مدد بھی نہیں کرنے دیں گے. یہ وہاں پہ کھڑے ہوئے سرکاری محکمے یہ کام کر رہے ہیں. تو جناب راشن پہ بھی اپنی فوٹو چپکا دی, حالانکہ کسی اور جگہ پہ ایسا نہیں ہوا, لیکن یہ کرتے ہیں نا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2010 کے سیلاب میں پی ایم ایل این کی پنجاب میں حکومت تھی, تو نواز شریف کا فوٹو چپکا دیا تھا انہوں نے بوری کے اوپر. تو میں نے ان سے پوچھا بیوروکریسی سے, میں نے کہا جی میاں صاحب کا کیا تعلق ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تب تو نواز شریف صاحب کچھ بھی نہیں تھے. میں نے کہا میاں صاحب کدھر سے بیچ میں آ گئے جناب, ان کا پنجاب میں کیا تعلق ہے؟ نہ یہ حکومت میں ہے, نہ یہ اپوزیشن میں ہے, نہ کسی چیز میں ہے. ان کا فوٹو نہیں جی, یہ ان کا ویژن ہے, ان کی پارٹی ہے. بیوروکریٹس مجھے یہ بات اس وقت کلیریفائی کر رہے تھے. تو یہ خاندان اسی ڈگر پہ چلے گا ہمیشہ, ان کا یہ وتیرہ ہے. یہ عوام کی مصیبت کو بھی ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیتے ہیں, اس میں دہاڑیاں لگاتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے کیا اس پیسے کے ساتھ جو پیسہ پاکستانیوں کو ملا امداد کے طور پہ. 11 ارب ڈالرز کے پلجز تھے. پاکستان نے جو آئی ایم ایف سے پیسہ مانگا 3.25 سال میں, وہ 7 ارب ڈالر ہے, 7 بلین یونائٹڈ اسٹیٹس ڈالرز. ہمیں 11 ارب ڈالر کے پلجز ہوئے تھے. یہ حکومت نے دعوے کیے تھے, میں تو نہیں کہہ رہا. یہ حکومت کہہ رہی تھی, ان کے وزراء کہہ رہے تھے, سارے اکٹھے ہو کے گئے تھے لٹرم پٹرم. وہاں انہوں نے رولا ڈالا ہوا تھا کہ جناب 11 ارب ڈالر اکٹھے ہو گئے, پلجز ہو گئے, ہمیں مل گیا پیسہ. شرط کیا تھی کہ آپ پروجیکٹ بناتے جائیں, ہم پیسے دیتے جائیں گے, آپ پروجیکٹ بناتے جائیں, ہم پیسے دیتے جائیں گے. مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ 1 ارب ڈالر کا ہے, تو آپ اس کو پہلا فیز کریں گے, تو اس کے اوپر اگر آپ کے $300 ملین لگے